दर्शक बंधु मन भीतर एक प्रश्न उंकी मारे कहीं लोक मैंने बालीजात्रा समय अग्नि उपरे चलती एहीपरि दृश्य देखा मिली झिंझरीगुड़ा ग्राम ठारे कंटा शूली कंटा पीड़ा एवं कंटा दोली उपरे बसंती। साधारणतः मानसिक धारी माने निजर मानसिक रखि थांती यथा केही केही निजर पुत्र संतान निमंते विवाह बंधन निमंते एवं किपरि रोगरू सुस्थता प्राप्त हो पारे से मानसिकता रखि थांती। सेमानंकर सही मानसिक पूरण हेले से माने निजर स्व इच्छा देवादेवी को भोग राग इत्यादि दियंती। सेथिपाई श्री 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 माँ भैरवींकर बालीजात्रा बा नुआखाई पर्व भाद्रव मासर शुक्ल पक्षरे कंधमाल जिला झिंझरीगुड़ा ग्राम ठारे धूमधाम भाव पालन कर तेबे आसंतु देखबानी नमस्कार एटा हूँ आमर पारंपरिक यात्रा जोटा कि आमर अधीम काल आम जो जब आमर पूर्वपुरुष मैंने बसवास कर दिन पर्वटी चली आसी पर्वटा हूँ आमर नुआखाई पर्व ताकू बालीजात्रा पर्व भी कह जाए ताकू झामु जात्रा भी कह जाए ताकू कंटापीड़ा जात्रा भी कह जाए। तो जोटा कि आमर जो आम झामु लगुच से झामु जो लोक मैंने चलुंट बहुत वर्ष चली लोक से चलुंट लोक अनुभव कर किसी होनी से निआरे चलिया द्वारा किसी क्षति होनी जो मैंने आसुंच मानसिक धारी भी बहुत आसुंच मानसिक नहीं भी सेठी चलुंट। प्रथमे मीडिया भाई अनुग्रह जो आमर बालीजात्रा उपस्थित रही आमठू सबू ये बालीजात्रा विषय सब तथ्य नौ प्रथमे आसबार धन्यवाद दौर। नाम हूँ मोर दीनबंधु बेहरदले ग्राम झिंझरीगुड़ा कंधमाल आमर बालीजात्रा जामु जात्रा नुआखाई पर्व यही तीन गोटी को लेकिन आम नुआखाई पर्व आज सेप्टेम्बर मास प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर मास आरंभ टू ना शेष पर्यंत आमर डेट गोटे फिक्स कराब आमर समस्या सब जाक जो भल थी से दिन ही आम डेटा फिक्स करें यात्रा पालन करुचु। प्रत्येक वर्ष माने वर्ष वर्ष संख्या धरिकी आगु जेजेबापा गुसैबापा अमलू ये यात्राटा से पालन कर आज आम यही बालीजात्रा नुआखाई पर्वटा आम पालन आज पर्यंत कर आमर बालीजात्रार मुख्य लक्ष्य है आमर नुआखाई पर्व किंतु ताकू आम बालीजात्रा बोली कहती लोग कि झामु जात्रा बोली कहती कंटापीड़ा भी जात्रा बोली कहती एमती आमर यही यात्रा कंधमाल जिलार गंजाम जिला गजपति रायगड़ा यात्री समस्ते उपस्थित रही कार मनस्कामना पूर्ण होते से उपस्थित रोचे जो मैंने मानसिक करते आसती मानसिक करके समस्या कौन तर थोड़े से मानसिक कर सहित आमर निआर जोटा कि चला होमर कांदुल काठी काठ को काठ घषिकी से निआ काढ़ी आम ये निआ जलुचु पूरा कि जामु जात्रा करुचु। ता सहित कंटापीड़ा माने यात्रा समस्ते कंटापीड़ार माने मानसिक धारी भी बसी पारे देखणाहारी आसिक जो रोचे से आम परीक्षा करा पर्व तीन दिन धरिकी यात्राटा पालन हम रविवार टू सोमवार मंगलवार ये तीन दिन भितर माने शेष हम बिहन आसब सजबाली आसब सका 6टार संध्या 6टार आसी गजा फुटी से गजाटा को आम विसर्जन संध्या 6टा बेलू आम पूर्णाहुति करे यात्रार मुख्य लक्ष्य है से जय माँ भैरवी पाद तले मोर कोटि प्रणाम। आज हूँ बालीजात्रा एवं आदिम कालर एवं परंपरार ए यात्राटी ए उत्सवटी भी सुंदर भाव में पालन करा जाउछि।
ଏଠି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ପର୍ବ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏଠି ପାଳନ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ଶୋଳିରେ ବସା ଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ନୀଳା, ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ନିଆଁରେ ଚାଲିବାର ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବି ନିଆଁରେ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ଏଇଠି କିଛି କାହାକୁ ବି କିଛି ନ ହୁଏ, ବି ହୁଏ ନାହିଁ ବି। କିନ୍ତୁ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ପର୍ବ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରାଟି ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଆଦିମ କାଳରୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ ନୂଆଖିଆ ଅଛି, ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାଇବେ, ନୂଆ ଧାନ ଚାଉଳ କରିକି ସେ ଆଜି ନୂଆ ଖାଇବେ ଏବଂ ଏ ଯାତ୍ରାଟି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ ହୁଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଜି ଏହି ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମାତା ପିତା ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଯାହାକି ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରୀତି ରିବାଜ ହେଇ ଆସିଛି, ଏହି ରୀତି ରିବାଜକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣେଇ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ରୀତି ରିବାଜରେ ଆଜି ବଳି ପ୍ରଥା ହେଉଛି, ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କଣ୍ଟା ପିଢ଼ାରେ ବସା ହେଉଛି, ଶୁଳିରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ରାତି ଆମର କାଲଚରାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକି ଭାରତ ଲୀଳା। ସେହି ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ସତରେ ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ତଥା ଅଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଆଦିମ ଯୁଗରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସବ ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତଥା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅର୍ଥ ଆମେ ମା ଭୈରବୀ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠା। ବାଲି ଆଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାର ଗଜା କରାହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣ ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଦୟାଳୁ ମା ମହାମାଇ ତାଙ୍କ ଦୟାଳୁରେ ଗଜା ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତଥା ତାପରେ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁ। এই ବାଲିଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁଦୂର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଏବଂ ତଥା ଆମର ଏଇ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ନିଜର ମାନସିକ ଧାରଣ ରଖି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିଜର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରା କଲା ପରେ ନିଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି।